लता पता राधे राधे मेरा राधे राधे गो शाम शाम गाओ। এই ছোট্ট ছেলেটা বৃন্দাবনে গিয়ে যে এখনো নিজেই জানে না কৃষ্ণ ভগবান, সে কি করে ভগবানের হৃদয় মাঝে জায়গাটা করে নিল সেটা জানতে গেলে ওর সঙ্গে আমরাও কি যাবো তো। তাহলে হাতগুলো কই একটু তালে তালে করা তালে দিয়ে সবাই মিলে একসাথে राधे राधे गो राधे राधे गो श्याम श्याम गो राधे राधे गो श्याम श्याम गो मेरा मन पंछी बोले मेरा मन पंछी बोले वृंदावन जाओ की लता पता राधे राधे गो मेरा राधे गो श्याम श्याम गो मेरा राधे गो श्याम श्याम गो। लता पता राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे गो श्याम श्याम गो। সবাই মিলে দুটো হাত দিয়ে
त्रिभुवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं भोग अपने बसरिया अब बजाते हैं। राधा संग नाचे सावरिया, अरे राधा संग नाचे सावरिया, अरे भगत এই যে রাধার সঙ্গে সাবরিয়া নাচতে দেখতে গেলে দর্শন করকে অর্থাৎ বৃন্দাবনে সবাইকে যেতেই হবে। দুটো হাত তুলে বলি রাধা রানী কি, রাধা রানী কি, ব্রজ কি লতা পাতা शाम शाम गाओ राधे राधे शाम शाम गाओ पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ शाम शाम बोलिए राधा रानी की, वृंदावन धाम की, केसी घाट की, बंशी बाट की, मदन मोहन की, घूम पाচ্ছে